Thank you for staying back and for giving time to allow the Word of God to minister to you. Ya, terima kasih untuk tetap bertahan dan saudara mengizinkan firman Tuhan untuk melayani saudara. As we continue our journey into the book of Revelation, Selagi kita melanjutkan perjalanan kita di dalam kitab Wahyu, there are two things that are foremost in my mind. ada dua hal ini yang muncul dalam pemikiran saya. Today being the last day with you on the seminar, Hari ini karena hari terakhir bersama dengan saudara dalam seminar ini, I feel that I have the responsibility to help you prepare saya merasa memiliki tanggung jawab untuk menolong saudara mempersiapkan diri and help you to position yourself. dan untuk menolong saudara memposisikan diri saudara. So in the next session, in the final session, Jadi dalam sesi berikutnya ini dan sesi terakhir, allow me to share what I've learned from Jesus izinkan saya membagikan kepada saudara apa yang saya telah belajar dari Yesus concerning investments. berhubungan dengan investasi. The book of Revelation is very unique. Kitab Wahyu ini sangat unik. Someday I will write a small book on Book of Revelation, a manual for intercession. Suatu hari saya akan tulis satu buku yaitu Kitab Wahyu, panduan manual untuk pendoa syafaat. And then the second book, Book of Revelation, manual for instruction. Kemudian yang kedua Kitab Wahyu, buku manual untuk instruksi. And the third, Book of Revelation, manual for investments. Dan yang ketiga Kitab Wahyu, manual untuk investasi. You'll be surprised the information that is contained in the Book of Revelation. Saudara akan terkejut dengan banyaknya informasi yang terdapat di dalam Kitab Wahyu. I used to wonder, why would Jesus give us this information? Saya dulu berpikir, kenapa juga Yesus memberikan kepada kita informasi-informasi ini? Took me some time to realize that Jesus wants to position his people correctly. Dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk saya menyadari bahwa ternyata Yesus mau untuk umatnya ini memposisikan dirinya dengan benar menghadapi hari-hari yang terakhir. Jesus has every intention to position his church on the offensive. Yesus punya semua alasan untuk menempatkan gerejanya di posisi yang ofensif, yang menyerang. So there's so much to learn in the book of Revelation. Jadi ada begitu banyak hal yang bisa dipelajari dari kitab Wahyu. But in this session, let me just focus on how we should pray in the light of the information that we have received. Tapi di dalam sesi yang kali ini, izinkan saya fokus kepada satu area ini. Bagaimana kita harus mulai berdoa berhubungan dengan informasi yang baru saja kita terima. If after yesterday and today you go back and do what you have always been doing, Kalau sesudah kemarin dan hari ini, saudara masing-masing cuma balik ke tempat saudara sendiri-sendiri dan lanjutkan apa yang biasanya saudara lakukan, that means that nothing has happened. ya artinya 2 hari seminar ini nggak ada artinya. But if yesterday and today has been a paradigm shift for you, Tapi kalau hari ini dan kemarin telah menjadi sesuatu yang sifatnya pergeseran paradigma buat saudara, then many things must change. maka seharusnya banyak hal yang kita rubah. And one of the primary areas of change must be in the place of prayer. Dan salah satu area primer di mana kita harus rubah adalah terutama di area doa. So I don't know how you pray before you came here for the seminar. Nah, saya nggak tahu bagaimana sebelumnya saudara berdoa sebelum saudara datang ke seminar ini. I'm sure you all pray. Saya yakin semua saudara berdoa. I'm sure you all pray every day. Saya yakin semua saudara berdoa setiap hari. But you have a certain way to pray. Ya, tapi saudara punya cara saudara sendiri berdoa. I'm not suggesting that you give that up. Saya nggak bilang doa saudara itu nggak usah doakan lagi, nggak. But I am suggesting that you take up something new with that. Tapi saya sekedar menyarankan, mungkin saudara perlu menambahkan, ada sesuatu yang saudara lengkapi di dalam apa yang saudara lakukan. And my objective is to be as simple as I can. Dan tujuan saya, objektif saya adalah untuk menjadikan ini sesederhana mungkin. And not to complicate matters. Dan untuk tidak membuat hal-hal jadi rumit. So I want to give you a 7-lettered prayer model. Jadi saya mau memberikan kepada saudara ini model doa dengan awalan 7 huruf. I'm actually in the process of writing a book on the book of Revelation. Saya saat ini sebenarnya ada di tengah-tengah proses menulis sebuah buku tentang kitab Wahyu. I've written one already in the year 2012 Tahun 2012 saya sudah tulis satu, with 500 pages. yaitu yang saya bilang 500 halaman. Nobody wants to read that. Nggak ada yang mau baca itu. Too many pages.
halamannya terlalu banyak. But this time I want to write a smaller book, Tapi kali ini saya mau menulis buku yang lebih pendek, yang lebih kecil. but on the themes in the book of Revelation. Tapi berkenaan dengan topik-topik khusus di dalam kitab Wahyu. So when I say themes in the book of Revelation, they are all contained in 7 letters. Jadi ketika saya bicara tentang tema-tema, itu semua bisa disingkat dengan 7 huruf. Destiny, Destiny, 7 letters. 7 huruf. All right? Endurance, 7 letters. Endurance, daya tahan, itu 7 huruf. Apostle, 7 letters. Apostle, rasul, itu 7 huruf. Prophet, 7 letters. Prophet, nabi, 7 huruf. Kingdom, 7 letters. Kingdom, juga 7 huruf. Jubilee, 7 letters. Jubilee, Yobel, 7 huruf. Witness, 7 letters. Saksi, 7 huruf. Harvest, 7 letters. Harvest, tuayan, 7 huruf. So I'm taking out these themes from the book of Revelation and then writing a book on that. Jadi saya ambil tema-tema tadi dari kitab Wahyu dan masing-masing menulis satu buku. My mission and vision is to help Christians alive today, especially in Asia, to be able to understand the book of Revelation. Misi dan visi saya hari ini adalah untuk menolong orang-orang terutama yang hidup di wilayah Asia ini untuk mengerti dan bisa bergerak di dalam pengertian yang benar dalam kitab Wahyu. So allow me to share a 7-letter word that can help you pray after today. Nah, jadi izinkan saya saat hari ini untuk membagikan kepada saudara satu kata yang terdiri dari 7 huruf yang adalah singkatan untuk membantu kita berdoa mulai hari ini. You can pray this when you're all by yourself or you can pray as a group. Saudara bisa doakan ini selagi saudara sendirian atau saudara bersama-sama mungkin. But these prayers are critically important Tapi doa-doa ini secara kritis ini sangat penting. so that you are preparing yourself for what is to come. Supaya saudara mempersiapkan diri saudara buat apa yang akan datang. So allow me to use a 7-letter word called destiny to speak to you this afternoon. Jadi izinkan saya mengambil satu kata yang terdiri dari 7 huruf sebagai singkatan hal-hal yang kita harus mulai doakan mulai sore hari ini. The first letter D. Jadi destiny ya, huruf pertamanya adalah D. Now, this is my appeal to each and every one of you that after today, you will be convinced and convicted that at the top of your prayers will be the destiny of Indonesia. Jadi saya mau memohon kepada saudara, saya mau meminta kepada saudara bahwa yang harus mulai hari ini menjadi pokok doa utama saudara, sesuatu yang saudara doakan secara serius dan terus menerus. D ini yang pertama adalah destiny buat Indonesia, masa depan atau tujuan buat Indonesia. Now, I can safely assume that until today, none of you would have clearly prayed for the destiny of Indonesia. Saya mungkin bisa secara aman berasumsi bahwa sampai dengan hari ini nggak banyak atau nggak ada dari saudara yang berdoa bagi destininya Indonesia. Maybe there are a few exceptions here. Mungkin ada beberapa perkecualian di sini yang doakan. But by and large, Christians in Indonesia do not pray for the destiny of Indonesia. Tapi secara umum saja orang Kristen di Indonesia tidak mendoakan destiny buat bangsa ini. But this ought to be at the highest level of prayer. Padahal seharusnya ini menjadi puncak, menjadi yang utama dari pokok doa kita. You know, in Israel, when you ask a person who is connected to God, what is your number one prayer for Israel? Di Israel, kalau saudara tanya kepada orang di sana yang terhubung dengan Tuhan, artinya yang sudah lahir baru. Saudara tanya sama mereka, apa yang menjadi pokok doa utama kamu? Now, what do you think is your number one prayer? Kira-kira menurut saudara apa doa mereka nomor 1? You will like to imagine that Israel, well, the number one prayer should be peace, absence of war, no war, peace. Ya saudara mungkin akan menjawab, wah doa mereka kalau Israel nomor 1 pasti mereka doakan supaya ada damai, perang itu berhenti, nggak ada perang, mereka baik-baik sebagai negara gitu. That's not their number one prayer. Ternyata bukan itu doa mereka nomor 1. I've gone around asking Jewish people who are connected with God, what is your number one prayer for Israel? Saya sudah keliling-keliling tanya sama orang-orang Yahudi yang hidup, tanya sama mereka apa doa mereka nomor 1 buat negara mereka Israel. And they reply, Tikkun Olam. Dan mereka menjawab Tikkun Ulam. Now, that's a Hebrew word, Tikkun Olam. Nah, Tikkun Ulam itu adalah bahasa Ibrani, kata bahasa Ibrani. Tikkun Olam in Hebrew means healing the world.
Tikkun olam buat orang Ibrani, bahasa Ibrani itu artinya menyembuhkan dunia. I was surprised the first time I heard that. Saya terkejut pertama kali saya dengar itu. That's your number one prayer? Itu doa kamu nomor 1? Tikkun olam? Tikkun olam? Yes. Ya. Why? Kenapa? Because that's our destiny. Dia bilang karena itu destiny kami. The destiny of Israel is to be a blessing, a healing to the nations. Destiny buat Israel adalah untuk membawa jadi berkat, untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. So this is where I learned Jadi di situ saya belajar. that the destiny of your nation must be at the highest level. Bahwa destiny dari bangsa saudara itu harus ada di level yang paling tinggi. Here's a secret for you to know. Ini satu rahasia yang saudara perlu ngerti. If your nation does not come into the fullness of her destiny, Kalau bangsa saudara, negara saudara tidak menggenapi destininya, you cannot come into the fullness of your destiny. saudara pun tidak bisa menggenapi destiny saudara. Now, there is something that I need to share with you now. Nah, ada sesuatu yang saat ini saya perlu bagikan dengan saudara. That how many of you your ancestors are from mainland China? Saya mau tanya, berapa banyak dari saudara ini keturunan China? Your ancestors from mainland China. Ya keturunan keturunan Okay. Cina. Now, if your ancestors were from mainland China, how come you ended up in Indonesia? Nah, ini pertanyaannya. Kalau saudara ini keturunan saudara, jadi nenek moyang saudara berasal dari Cina daratan. Kenapa kok ujung-ujungnya saudara bisa ada di Indonesia? And if you say that's because of my grandfather or my grandmother, Nah, kalau saudara jawab itu karena kakek saya, karena nenek saya. you are right naturally, but you are wrong supernaturally. Ya, secara jasmani jawaban saudara benar, tapi secara supernatural itu salah. Because according to Acts 17 and verse 26, Karena menurut Kisah Para Rasul 17 ayat 26, Jesus decides where you will be born and where you will live. karena Yesus di situ yang memutuskan di mana saudara akan dilahirkan dan di mana saudara akan hidup, dibesarkan. Did you know that? Tahukah saudara itu? That I am an Indian, you can tell. Saya ini keturunan India, saudara bisa lihat kan? My forefathers came from India. Jadi nenek moyang saya berasal dari India. But George was not born in India. Tapi George itu tidak lahir di George India. was born in Singapore. George ini lahir di Singapura. Who decided that? Siapa yang memutuskan itu? In the natural, my grandfather. Ya secara jasmani kakek saya. But in the supernatural, Jesus. Tapi secara supranatural Yesus. Acts 17:26. Kisah Para Rasul 17 ayat 26. So he took this seed called George, and instead of planting it in India, he planted it in Singapore. Jadi dia ambil benih ini namanya George, bukannya ditanam di India, ditanamnya justru di Singapura. And the moment Jesus decided that, Dan di saat Yesus putuskan itu, my destiny as George Anadorai destiny saya sebagai George Anadorai is not tied with India, itu tidak lagi terhubung dengan India, it's tied with Singapore. tapi terhubung dengan Singapura. Because he planted me the seed on the soil of Singapore. Karena dia menanam saya sebagai benih ini di tanah Singapura. And because I was planted by Jesus on the soil of Singapore, I have taken on the destiny of Singapore. Dan dikarenakan oleh saya telah ditanam oleh Yesus di tanah Singapura, maka otomatis saya menyerap atau saya mengambil yang menjadi destiny Singapura menjadi masa depan saya. So why am I in Israel? Jadi kenapa saya di Israel? Because that's the destiny of Singapore. Karena itu adalah destininya dari Singapura. I've taken on the destiny of my nation. Saya telah mengambil destininya bangsa saya. So it works both ways. Jadi cara kerjanya dua arah. Without me, my nation cannot come into its destiny. Tanpa saya, negara saya tidak bisa memenuhi destininya. And without my nation, Singapore, I cannot come into my destiny. Dan tanpa negara saya Singapura, saya tidak bisa menggenapi destiny saya. This is where the prayer comes in. Nah, doanya tuh letaknya di situ posisinya. The first letter D. D yang pertama. Huruf yang pertama D. So you should be praying every day Jadi saudara harusnya berdoa setiap hari for Indonesia to fulfill its destiny. untuk Indonesia itu menggenapi destininya. This ought to be your number one prayer. Ini harus jadi doa saudara yang nomor satu. Now, among the Chinese in Singapore, they have a saying. Nah, di antara orang-orang Chinese di Singapura itu ada pepatah. They say when the waters of the sea rises, every boat on the water rises as well. Ya, pepatah mereka bunyinya kurang lebih begini. Ketika permukaan air naik, maka otomatis semua perahu yang ada di atasnya sama-sama naik.
You understand? Ya saudara ngerti ya? When the waters rise, every boat on the water rise as well. Jadi kalau air permukaannya naik, otomatis semua perahu di atas permukaannya itu ikut naik sama-sama. The lesson is this. Pelajarannya begini. When the nation rises to fulfill its destiny, Ketika bangsa itu naik untuk menggenapi destininya, every citizen in that country, in that land will also fulfill their destiny. maka setiap warga negara, orang yang tinggal di negara tersebut juga akan bangkit memenuhi destiny mereka. Take a look in the Bible. Coba lihat di Alkitab. When did Israel ever come into its destiny? Kapan Israel pernah sampai di titik Israel menggenapi destininya? Israel was able to come into its destiny during the days of King David and King Solomon. Israel itu sampai di puncak menggenapi destininya itu di bawah kepemerintahan Raja Daud dan Raja Salomo. Historians call that the golden age of Israel. Sejarawan mengatakan itu adalah masa keemasan Israel. So when the nation, when the country comes into its destiny, rises to its destiny, every person in that country also rise to their destiny. Jadi ketika bangsa tersebut itu bangkit memenuhi destininya, maka semua orang rakyat yang ada di bangsa tersebut juga naik ke destiny mereka. So for example, the book of Psalms, Nah, contohnya kitab Mazmur. it was written during that time. Itu ditulis di masa-masa itu, masa-masa keemasan itu. Because people were rising to their destiny. Karena orang-orang mereka muncul ke dalam memenuhi destiny mereka. This is a big lesson that you and I need to learn from the Bible. Ini pelajaran besar yang saudara dan saya perlu belajar dari Alkitab. So when Indonesia rises to her destiny, Jadi ketika Indonesia naik kepada destininya, every Indonesian will also rise to their destiny. setiap orang-orang di Indonesia pun akan bangkit memenuhi destininya. But for Indonesia to rise to her destiny, Tapi untuk Indonesia bangkit memenuhi destininya, the people of God must pray umat Tuhan itu harus berdoa for Indonesia to fulfill her destiny. untuk Indonesia menggenapi destininya. Maybe until yesterday you had no clue that Indonesia had a destiny. Mungkin sampai dengan kemarin sebelum seminar, saudara nggak tahu bahkan Indonesia punya destiny. After knowing Deuteronomy 32 and verses 8, now you know that Indonesia has a destiny. Sesudah kita lihat ulangan 32 ayat 8, sekarang saudara tahu Indonesia itu punya destiny, punya warisan. And that your destiny is tied to Indonesia. Now you know because of Acts 17 and verse 26. Dan saudara juga ngerti bahwa destiny saudara terhubung dengan destiny bangsa ini. Kita tahu itu dari Kisah Para Rasul 17 ayat 26. Which is why you must pray each day, every day for Indonesia to fulfill her destiny. Dan itulah alasannya kenapa saudara harus berdoa setiap harinya untuk Indonesia bisa bangkit dan memenuhi destininya. Indonesia needs to hear this. Indonesia perlu mendengar ini. The people of God scattered all over Indonesia, speaking to Indonesia. Rise, Indonesia, rise to your destiny. Rise to your destiny, Indonesia. Orang-orang di seluruh negeri ini harus mulai berdoa, berbicara, berkata-kata kepada tanah ini. Bangkit Indonesia, bangkit penuhi destinimu. Bangkit Indonesia, penuhi destinimu, penuhi tujuanmu. The time is right and the time is ripe. Waktunya ini tepat dan waktunya itu benar. There are mega changes happening in Indonesia. Ada perubahan-perubahan besar sedang terjadi di Indonesia. Suddenly Indonesia is in the limelight. Spotlight. Tiba-tiba Indonesia ada di pusat lampu sorot. And that's a sign to you Dan itu tanda buat saudara that God is at work in Indonesia. bahwa Tuhan sedang bekerja di Indonesia. And so as you pray for Indonesia to fulfill its destiny, Jadi selagi saudara berdoa untuk Indonesia memenuhi destininya, the land needs to hear you pray. Say that to her. tanah ini perlu saudara mendengar, saudara berbicara kepadanya. Saudara ngomong tanah itu ngomong her, tanah itu dia. Now, most of us are not trained to think this way, Kebanyakan dari kita nggak terlatih untuk berpikir dengan cara begitu. but the land can hear you. Tapi tanah ini bisa dengar saudara. When Joshua was making a covenant, he was speaking to the stones and the rocks. Ketika Yosua membuat perjanjian, dia bicara sama batu-batu, sama kerikil-kerikil. They can hear. Mereka bisa dengar. Therefore, speak to the land Jadi saudara bukan cuma bicara sama Tuhan, tapi bicara sama tanah ini. and say, rise to your destiny. Dan katakan sama tanah ini, negeri ini, bangkit kepada destinimu. So that's prayer number 1, D.
Jadi itu doa yang pertama, D. Moving on to the second letter, E. Bergerak ke yang kedua, huruf E, destiny, E. I hope you can catch this. Saya harap saudara bisa tangkap yang ini. E stands for East Gate. E itu singkatan dari East Gate, gerbang timur. Now, watch my finger. Saudara lihat jari saya. If this represents Jerusalem, Kalau ini merepresentasikan Yerusalem. all right, and it's okay, it's okay. This is Jerusalem. Kalau- This is the East Gate. Nah, kalau ini Yerusalem, yang ke arah sini ini gerbang timur. Now, what's so special about the East Gate? Ya, saudara tanya, gerbang timur ini spesialnya apa? You know, if you happen to be a reader of the Bible, that God always enters by the East Gate. Nah, kalau saudara ini adalah seorang yang suka baca Alkitab, mempelajari Alkitab, saudara akan tahu sadar Tuhan itu selalu masuk itu lewat gerbang timur. Like the Garden of Eden was in the east. Seperti Taman Eden itu ada di timur. Like the entrance to the tabernacle of Moses in the east. Seperti juga jalan masuk dari tabernakel Musa, timur. Entrance to the temple of Solomon, east. Pintu masuk menuju Bait Salomo, timur. East Gate. Gerbang timur. This is the chosen gate by which Jesus will return. Ini adalah gerbang pilihan yang melaluinya Yesus akan kembali. Now, as Christians, somehow we have picked up the imagination that Jesus is in heaven and he's coming down to earth. Ya, sebagai orang Kristen entah dari mana kita ini nangkap imajinasi atau gambaran Yesus itu di sorga, dia akan turun ke bumi, turunnya begini vertikal. That is coming vertically, yes. Ya, turunnya secara vertikal. But if you allow the Bible to speak for itself, Tapi kalau saudara mengizinkan Alkitab untuk menjelaskan dirinya sendiri, you know the world is round. saudara tahu bumi ini bulat. Okay, if the world is round, Kalau bumi ini bulat, where is heaven? sorga itu di mana? Here, 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 or here? Atasnya itu yang mana? Yang sana, sana, sana atau sana? Where is heaven? Sorga di mana? If this is the world, where is heaven? Here, 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 or here? Ya kan kita bayangin Tuhan turun dari sorga dari atas ke bawah. Tapi bumi ini bulat. Jadi atasnya yang mana? Sana apa sana apa sana apa sana? Heaven is all around. Ya sorga itu ada ya di But in mana-mana, di our seputar. mind, heaven is up there. Tapi dalam pikiran kita sorga itu di atas. So when Jesus comes, he comes from heaven to earth. Jadi waktu kita bayangin Yesus datang itu kayak dari sorga, dari langit turun ke bawah. But heaven is all around. Tapi sorga itu ya di seputar. So when Jesus returns, Jadi ketika Yesus kembali, he returns by the east gate. dia datang melalui gerbang timur. This we know from Ezekiel chapter 43. Ini kita tahu dari Yeskiel 43. So once Ezekiel was there in Jerusalem and he saw the glory of the God of Israel come by the way of the east gate. Di situ dikatakan Yeskiel ada di dalam bait Allah, dia lihat kemuliaan Tuhan datang masuknya itu dari jalan timur, dari jalur timur. Now, I'm giving you a clue to your destiny. Nah, saya sedang memberikan kepada saudara petunjuk untuk destiny saudara. There are nations in the north gate, there are nations in the west gate, there are nations in the south gate. But Indonesia is in the east gate. Ada bangsa-bangsa di dunia ini, bangsa-bangsa di gerbang utara tuh ada, di gerbang barat ada, di gerbang selatan juga ada. Tapi Indonesia itu termasuk di gerbang timur. Now, here's a question for you. Nah, ini pertanyaannya buat saudara. Who placed Indonesia in the east gate? Siapa yang menempatkan Indonesia di gerbang timur? Was it Susilo Bambang Yudhoyono? Apakah SBY? No. Was it Bukan. Soeharto? Apakah Soeharto? Who put Indonesia in the east gate? Siapa yang taruh Indonesia di gerbang timur? Only one answer. Ya, cuma satu jawaban. God. Tuhan. So when God had the choice to move the nations around and say, all right, America will be in the west gate, Russia will be in the north gate, Africa will be in the south gate, but Indonesia will be in the east gate. Jadi ketika Tuhan itu lagi punya pilihan itu untuk milih-milih, untuk ngatur-ngatur. Oh, Amerika di gerbang yang ini, kemudian Eropa di gerbang yang ini, Afrika di gerbang yang ini. Tuhan pilih Indonesia itu di gerbang timur. By placing you within the east gate, God is giving you a clue to your destiny.
Dengan secara spesifik menempatkan saudara di gerbang timur, Tuhan itu sebenarnya sedang memberikan kita petunjuk tentang destiny kita. The east gate is the entry point of Jesus. Gerbang timur adalah titik masuk dari Yesus. We read in Zechariah that when Jesus returns, his feet will land on the Mount of Olives. Kita baca di Zakaria bahwa ketika Yesus datang kembali ke bumi ini, kakinya dia akan jejakkan pertama kali itu di Bukit Zaitun. Now, where is the Mount of Olives? Bukit Zaitun itu di mana? The answer is Jerusalem. Jawabannya Yerusalem Timur. Why? Kenapa? This is what I'm trying to say. Jesus is returning by the east gate. Ini yang saya berusaha untuk katakan. Yesus itu balik dari jalur timur. And Indonesia occupies a large space within the east gate. Jadi di gerbang timur sendiri, Indonesia itu mengambil porsi yang besar loh dari gerbang timur. Singapore is also in the east gate, but we are just one dot. Singapura juga termasuk gerbang timur, tapi kita cuma satu titik kecil. But look at Indonesia. Tapi lihat Indonesia, From Jayapura all the way to Aceh. dari Jayapura sampai ke Aceh. How many time zones do you occupy? Saudara ini menduduki berapa zona waktu? How many? I don't know. 3. Now, tell me another nation that has 3 time zones. Nah, kasih tahu saya negara lain mana yang punya 3 zona waktu juga? It's you. Saudara, And you happen to be the largest Islamic nation in the world. dan saudara kebetulan punya predikat juga negara muslim terbesar di dunia. That's another clue to your destiny. Nah, itu satu petunjuk lain lagi tuh berhubungan dengan destiny saudara. And that you are a Nusantara. Dan saudara ini juga Nusantara Inside the east gate di dalam gerbang timur. is another clue to your destiny. Itu petunjuk lain lagi terhadap destiny Not saudara. every nation shares your characteristics. Enggak semua negara itu memiliki karakteristik yang saudara punya. Take Singapore. Ambil aja Singapura. We are an island. Kita cuma satu pulau. No point talking about Singapore as a mainland. Enggak ada gunanya juga bicara Singapura ini daratan. We are too small. Terlalu kecil. But our advantage, the reason why Singapore is because we are inside the east gate. Tapi kelebihannya cuman begini, alasan Singapura jadi Singapura, titik strategisnya adalah Singapura ada di dalam gerbang timur. Everything we are as Singapore is only because, I repeat, only because of our geographical position. Semua yang menjadi keuntungan buat Singapura hari ini satu-satunya alasan cuman gara-gara posisi geografis mereka. If Jesus had decided, instead of putting Singapore where it is right now in the South China Sea, how about I put Singapore in the Bermuda Triangle? Kalau entah kenapa gitu, bukannya Tuhan taruh Singapura sekarang di Laut Cina Selatan ya, satu pulau itu. Tapi Tuhan pilih, udah deh taruh aja di Bermuda Triangle, segitiga Bermuda. You think Singapore will be what it is today? Saudara pikir Singapura akan jadi seperti sekarang ini hari ini? No, sir. Udah pasti enggak. Everything that has happened to Singapore is because of our geographical position. Segala sesuatu yang terjadi yang baik terhadap Singapura hari ini semua tuh semata-mata And that karena is a lokasi grace geografisnya. and a gift from God. Dan itu adalah satu anugerah, karunia dari Tuhan. Nothing to do with men. Nggak ada hubungannya sama manusia. Everything to do with God. Tapi semuanya hubungannya sama Tuhan. So this sovereign God has decided to place Indonesia inside the east gate. Nah, jadi Tuhan yang berdaulat ini telah memutuskan untuk menempatkan Indonesia di dalam gerbang timur. Now that's, like I said, is a clue to your destiny. Nah, seperti yang saya katakan tadi, itu jadi satu potongan petunjuk lagi berhubungan dengan destiny saudara. Let me move to the next letter, the letter S. Nah, izinkan saya bergerak ke huruf berikutnya, huruf S. I'm going to give you another clue to your destiny. Saya mau memberikan kepada saudara satu petunjuk lain lagi berhubungan dengan destiny So that saudara. when you pray, you bring all this in. Jadi ketika saudara berdoa, saudara mulai masukkan, gabungkan semua ini. Okay, so I've spoken to you about D, destiny. Saya of udah bicara Indonesia. tentang D yang pertama itu destiny dari Indonesia, jadi tujuan Indonesia. E, East Gate. I, gerbang timur, East Gate. S. S. Now listen carefully. Nah, dengarkan baik-baik. S stands for sound of many waters. S itu singkatan dari sound of many waters. Suara
dari desau air bah, suara dari banyak air bah. Now, in the book of Revelation, Di dalam kitab Wahyu, Revelation 1 and verse 15, Wahyu 1 ayat 15, Revelation 14 and verse 2, Wahyu 15 ayat 2, and Revelation 19 and verse 6. Wahyu 19 ayat 6. These three verses clearly says that the sound of Jesus in the book of Revelation in the end time will be like the sound of many waters. Di dalam 3 ayat itu dikatakan dengan jelas bahwa suara dari Yesus di akhir zaman itu dikatakan seperti suara dari banyak air. Itu kalau diterjemahkan langsung, the sound of many waters, suara dari banyak air. Now, Indonesia is one nation that is both an island and a mainland surrounded by waters. Nah, Indonesia itu satu negara yang terdiri dari dataran maupun juga kepulauan, tapi dikelilingi oleh air yang banyak. That's a clue to your destiny. Itu juga satu petunjuk lain berhubungan dengan destiny saudara. That means in the last days, when Jesus is about to come back, he will begin to speak loud and clear, the sound of many waters amongst the nations that are surrounded by waters. Itu artinya ketika Yesus datang kembali, dia akan berbicara dengan lantang, dengan keras, dengan nyaring dari bangsa-bangsa yang dikelilingi oleh banyak air. India cannot claim this. Indonesia nggak bisa mengklaim, India tidak bisa mengklaim ini. China cannot claim this. China juga tidak bisa mengklaim yang ini. But Indonesia can claim this. Tapi Indonesia bisa mengklaim ini. Another clue to your destiny. Satu petunjuk lain lagi tentang destiny saudara. This is so key Ini kunci. that you understand that Jesus has made it known in his word that before he comes, he will begin to speak loudly to the nations that are surrounded by waters. Bahwa Tuhan menjadikannya sangat jelas bahwa Yesus sebelum dia datang, dia akan berbicara dengan lantang, dengan keras, itu melalui bangsa-bangsa yang dikelilingi oleh banyak air. So Indonesia is a mainland, Indonesia itu dataran, but Indonesia is also an island. tapi Indonesia juga kepulauan. Now, in the book of Revelation, Nah, di dalam kitab Wahyu, when Jesus decided to appear to John, why did he appear to John in an island called Patmos? kenapa Tuhan Yesus memilih untuk menampakkan diri kepada Yohanes itu di satu pulau, yaitu Pulau Patmos. If I was Jesus, Kalau saya Yesus, I'm not. ya bukan ya, saya But bukan if I Yesus. was Jesus, Tapi kalau saya Yesus, I will appear to John in Ephesus. saya akan menjumpai Yohanes di Efesus. Ephesus is a cosmopolitan city. Efesus itu kota kosmopolitan, kota But besar. for whatever reason, Jesus said, I'm not going to appear to you in Ephesus, John, but I'll appear to you in Patmos, the island. Tapi untuk entah alasan apapun, Yesus berkata, enggak, aku enggak akan ketemu sama kamu di Efesus, di kota besar, Yohanes, tapi di Patmos, di pulau. This is another clue to your destiny. Ini satu clue lain lagi buat destiny saudara. So if I were you, I will pray to Jesus as follows. Jadi kalau saya adalah saudara, saya akan berdoa kepada Yesus begini. Jesus, we are a mainland, Yesus, kami ini dataran surrounded by many waters. yang dikelilingi oleh banyak air. And therefore we ask of you, according to your word, that you will speak loud and clear to the nation of Indonesia. Jadi kami minta kepadamu seperti yang dikatakan oleh firman-Mu bahwa engkau akan berbicara dengan keras dan lantang kepada bangsa Indonesia. May your voice sweep across the entire Nusantara as the sound of many waters. Biar suaramu melanda seluruh kepulauan di Indonesia, Nusantara, seperti suara banyak air. And because Indonesia is also an island, Dan karena Indonesia juga adalah pulau, and because you chose to reveal yourself to John in an island, dan karena engkau memilih untuk menampakkan dirimu kepada Yohanes di sebuah pulau, we ask of you to reveal yourself to this island called Indonesia. kami minta engkau untuk juga menampakkan dirimu, menyatakan dirimu di kepulauan ini yang namanya Indonesia. Reveal yourself. Nyatakan dirimu, Reveal yourself. nyatakan dirimu. You know, from time to time, you and I can hear testimonies of Jesus appearing in their dreams, Jesus appearing in their rooms in the Middle East.
Dari waktu ke waktu saudara dan saya dengar banyak kesaksian tentang Yesus tiba-tiba menampakkan diri dalam mimpi seseorang atau dalam penglihatan seseorang di Timur Tengah. And many people get saved. Dan banyak orang diselamatkan. This is happening in the Middle East. Ini sedang terjadi di Timur Tengah. But it's not happening in Singapore. Tapi ini tidak terjadi di Singapura. Because Jesus knows that missionaries are not allowed to go into the Middle East. Karena Yesus tahu misionaris tidak diizinkan masuk ke Timur Tengah. The gospel is not allowed to be preached openly in the Middle East. Injil tidak bisa dikabarkan dengan terbuka di Timur Tengah. So Jesus shows up. Jadi Yesus sendiri yang menampakkan diri. And there are so many testimonies. Dan ada begitu banyak kesaksian. And I believe that because of your history and your geography, Dan saya percaya dikarenakan oleh sejarah saudara dan juga geografi saudara, Jesus is waiting for an opportunity to reveal himself to Indonesia. Yesus itu sedang menantikan satu kesempatan untuk bisa menyatakan dirinya pada Indonesia. Imagine now Jesus appearing in the palace. Saudara bisa bayangkan nggak kalau tiba-tiba Yesus menampakkan dirinya di istana. And Jesus begins to speak to these leaders. Dan Yesus mulai bicara kepada orang di sana. That's the kind of a vision, that's the kind of a faith we need from people of God in Indonesia. Itu jenis gambaran, pandangan, visi yang kita perlu mulai bangun di antara orang percaya. The sound of many waters. Suara dari banyak air. So like I said, Revelation 1:15, Seperti yang saya katakan, Wahyu 1 ayat 15. Revelation 14 verse 2, Wahyu 14 ayat 2. Revelation 19 verse 6. Wahyu 19 ayat 6. You know, nowhere else in the Bible, you will never find this in the Gospels, you will never find this in the book of Acts, you will never find this in the epistle, but only in the book of Revelation. Nggak ada di tempat lain saudara akan temukan ini. Saudara nggak temukan di surat-surat kerasulan. Saudara nggak temukan ini di kisah para rasul. Nggak di buku-buku lain. Cuma ada di kitab Wahyu. And the sound of Jesus is like the sound of many waters. Bahwa suara Yesus itu seperti suara banyak air. It used to baffle me. Itu dulu mengganggu saya. Why would your voice sound like that of many waters? Only in the book of Revelation. Kenapa Tuhan? Suaramu kok kayak begitu? Suara banyak air atau desau air bah. Itu supaya seperti di kitab Wahyu. And then I heard Jesus say, because I'm coming back by the east gate. Kemudian saya dengar Tuhan berkata, karena aku datang kembali melalui gerbang timur. And the world's largest waters are in the east gate. Dan perairan terbesar di dunia itu di gerbang timur. And so we need to pray this in as we call upon Jesus to reveal himself in Indonesia. Jadi kita perlu masukkan ini, doakan ini waktu kita doa kepada Yesus, waktu kita berdoa buat Indonesia. The next letter. Huruf berikutnya. The next letter is a sensitive topic. Huruf berikutnya ini satu topik yang sensitif. I've never shared this anywhere. Saya belum pernah bagikan ini dimanapun. I'm not sure how much I should share. Saya sendiri nggak yakin seberapa banyak yang bisa saya bagikan. T. T. I'm going to say something controversial here. Ya, saya akan sampaikan sesuatu yang kontroversi di sini. Okay, but I need you to listen in the light of the Word of God. Tapi saya perlu saudara dengarkan, mengikuti juga arahan atau pencerahan firman Tuhan. Okay, so let me prepare you first. Ya, izinkan saya mempersiapkan saudara dulu. How many of you pray? Berapa banyak saudara yang berdoa? Berapa banyak saudara yang berdoa? All of us, yeah? Ya, semua kita ya. Okay, when you pray, Ketika saudara berdoa, what is your posture? bagaimana postur saudara? Do you sit? Do you kneel? Do you stand? What do you do? Saudara ngapain? Duduk, berlutut, terlungkup, ngapain? Postur saudara gimana? I guess it depends, yeah? Ya mungkin ya tergantung ya. Sometimes we stand, Kadang-kadang kita berdiri, sometimes we sit, kadang-kadang kita duduk, sometimes we kneel. kadang-kadang kita berlutut. Yes, that's our posture. Ya itu postur namanya. But now listen to my next question. Tapi dengarkan pertanyaan saya berikutnya. I'm not asking about your knees. Saya nggak tanya lutut saudara, I'm not asking about your hands. saya juga nggak tanya tangan saudara. If this is what you do when you pray. Kalau ini adalah yang saudara lakukan waktu saudara berdoa. But I'm asking about your face. Tapi saya tanya wajah saudara. In which direction would your face be facing? Ke arah mana wajah saudara ini menghadap? Down? Ke bawah? Up here?
Ke depan sini or up there? atau ke atas sana? Where? Kemana? For most of us, we don't think about that. Ya, kebanyakan kita nggak mikir itu. There's no need to think about that. Kita ngerasa nggak butuh mikirin itu. But I'm putting forward a question. Tapi saya mau mengajukan pertanyaan. Where's your face facing? Muka saudara ini menghadap kemana? Because we consider ourselves New Testament Christians, Karena kita menganggap diri kita orang Kristen perjanjian baru. and because we consider that God is everywhere, Dan karena kita menganggap Tuhan ada di mana-mana, di mana saja. it doesn't matter which direction we face. Kita berpikir nggak penting menghadap mana kita. Anywhere you face, God is there. Kemanapun kita menghadap, Tuhan di situ. Theologically, yes. Secara teologis, iya. But I have a question for you. Tapi saya punya pertanyaan untuk saudara. In Daniel chapter 6 Di Daniel pasal 6, and in verse 10, ayat 10. Daniel was also praying. Daniel juga berdoa. And when Daniel prayed, Dan ketika Daniel berdoa, where was his face facing? wajahnya ini, mukanya ini menghadap kemana? Atas. Salah. Salah, kemana? Salah. His face was not looking up. Mukanya nggak menghadap ke atas. Yes, who said that? Siapa yang bilang itu? His face was facing Jerusalem. Mukanya itu menghadap Yerusalem. Why did Daniel face Jerusalem? Kenapa Daniel menghadap ke Yerusalem? Because for Daniel, God is king. Karena buat Daniel, Tuhan itu raja. And for Daniel, Jerusalem is the throne of the Lord. Dan buat Daniel, Yerusalem adalah tahta Tuhan. So when he faced Jerusalem, Jadi ketika dia menghadap ke Yerusalem, he's declaring, "Come, Lord Jesus, dia lagi mendeklarasikan datang Tuhan Yesus. take your place Ambil tempatmu as king." sebagai raja. That's what he was professing when he was facing Jerusalem. Itu yang dia akui, itu yang dia deklarasikan ketika dia menghadap ke Yerusalem. Memiliki konsep itu Of the holy city. tentang kota suci. But Daniel had that understanding. Tapi Daniel memiliki pengertian itu. Take John. Ambil Yohanes. In Revelation chapter 1, Di Wahyu pasal pertama, John hears the voice of Jesus. Yohanes mendengar suara Yesus. And then Jesus appears to John in Revelation 1. Kemudian di Wahyu pasal pertama, Yesus menampakkan diri kepada Yohanes. So if John was standing like me, facing this way, Jadi kalau Yohanes itu seperti saya sedang menghadap ke sini, where should Jesus appear? Yesus harusnya menampakkan diri di mana? Where should Jesus appear? If Harusnya- I'm John Ya, jadi kalau saya Yohanes ngadap ke sini nih, and Jesus is appearing before me, dan Yesus itu mau menampakkan diri di depan saya, where should he appear? harusnya dia munculnya di mana? Here. Ya di sinilah ya. But in the book of Revelation, Tapi dalam kitab Wahyu, Jesus appears not here. Yesus munculnya nggak di depannya. He appears behind John, Dia munculnya di belakang Yohanes. forcing John to turn around. Itu memaksa Yohanes untuk berbalik ke belakang. I asked, why did you do that, Jesus? Saya tanya, Yesus, kenapa bikin aneh-aneh begitu, Yesus? Like, once in a while you have the guys who are jumping out of the plane with the parachute. Ya itu kayak sekali-kali ada orang itu terjun payung ya dari pesawat keluar pakai parasut. So they have a square box to land in.
Itu kan ada di bawah ada kotak targetnya, mereka harus mendarat di situ. Most of the times they get into the box. Ya, kebanyakan waktu mereka sampai target masuk kotak. Once in a while the wind was too strong, they end up somewhere else. Tapi sekali-kali itu anginnya terlalu kencang, akhirnya meleset, That's bad menyimpang. news. Wah, itu berita buruk lah. So is that what happened to Jesus? Jadi apakah itu yang terjadi sama Yesus? Jesus wanted to land here. Maunya mendarat di The depan, wind was too strong, tapi anginnya and kekencengan. Jesus landed up behind Ya, John. salah nyasar ke belakang. Is that what happened? Apakah itu yang terjadi? Or is there a message? Atau mungkin ada pesan dari situ? I'll tell you what the message was. Saya kasih tahu pesannya apa. John was standing this way, Yohanes sedang mengarah ke arah sini. and John was facing Rome. Dan Yohanes itu mengarah ke Roma. If you look up the atlas of Patmos, Kalau saudara lihat di atlas, Pulau Patmos, is an island. Patmos itu satu pulau. This way is Rome. Ya arah ke sini itu ke Roma. This way is Jerusalem. Arah ke sini lawan berlawanan itu Yerusalem. John was facing Rome Yohanes itu menghadap ke Roma. because the problems he faced was coming from Rome. Karena masalah yang dia hadapi itu berasal dari Roma. He was thrown as a prisoner in the prisoners' colony in Patmos because of Rome. Dia dijebloskan ke penjara, itu pulau penjara itu karena dia berurusan dengan orang-orang Romawi. Christians were dying left and right because of Rome. Orang-orang Kristen itu dibantai, dibunuh satu persatu dikarenakan oleh Roma. So in the natural, it was right for John to face Jerusalem. Rome. Jadi secara jasmani adalah yang otomatis lumrah dia menghadap ke Roma. But Jesus appears behind him, forcing John, you are facing the wrong direction. Tapi Yesus menampakkan diri kepada dia, di belakangnya dia lagi mengatakan kepada Yohanes, Yohanes, kamu mengarah ke arah yang salah. Turn around, John. Berbalik Yohanes, Face me in Jerusalem. hadapi aku di Yerusalem. You are looking at the wrong king. I am the right king. Kamu sedang memandang Tuhan yang salah, akulah raja yang benar. You're looking at the wrong throne. This is the right throne. Kamu sedang melihat tahta yang salah, ini tahta yang benar. So I have a question for you. Jadi saya punya pertanyaan buat saudara. What if Christians in Indonesia Bagaimana kalau orang-orang Kristen di Indonesia start praying like Daniel, mulai berdoa seperti Daniel? facing towards Jerusalem? Kita memandang ke arah Yerusalem. A very radical idea. Satu pemikiran yang sangat radikal. A very, very controversial idea. Satu ide yang sangat kontroversial. Now theirs is the wrong place. Ya, buat mereka tempatnya salah. Ours is the right place. Kita nih tempatnya benar, Jerusalem. Yerusalem. Why are we not facing Jerusalem? Kenapa kita tidak menghadap ke Yerusalem? So I've always wondered, Saya selalu berpikir, what if Christians start praying but facing Jerusalem? bagaimana kalau orang-orang Kristen mulai berdoa tapi menghadapnya ke Yerusalem? Like Daniel. Seperti Daniel. You confess that Jesus is king Kamu mengakui bahwa Yesus itu raja and that's his throne. dan itu tahtanya. I want you to go on an experiment. Saya mau saudara masuk dalam percobaan lah, You eksperimen. know what's an experiment? Saudara tahu ya maksudnya eksperimen. Try it for 7 days. Cobain aja 7 hari aja. Just try doing it for 7 days Sekedar cobain aja, lakuin 7 hari. and see if something remarkable happens. Dan coba lihat kalau sesuatu yang luar biasa terjadi. Face Jerusalem Menghadap ke Yerusalem. and pray. Dan berdoa. It's a biblical model, Daniel. Ini ada model Alkitabnya, Daniel. All right, it's in the Bible. Itu di dalam Alkitab. Face Jerusalem. Menghadap Yerusalem. Because when you face Jerusalem, Karena ketika saudara menghadap ke Yerusalem, you're not just facing a city. saudara bukan sekedar menghadap ke satu kota. You are declaring that Jesus is king, Jeremiah 3:17. Saudara sedang mendeklarasikan bahwa Yesus adalah raja, Yeremia 3 ayat 17. And that changes everything. Dan itu mengubah segala-galanya. So I'm not praying to God everywhere. Jadi saya nggak sedang berdoa kepada Tuhan yang di mana-mana, I am praying to Jesus the king, tapi saya berdoa kepada Yesus sang raja who will be enthroned in Jerusalem. yang akan bertakhta di Yerusalem. So that's a radical idea. Jadi ini pemikiran radikalnya. All right, so I cannot
force this on you Ya, saya nggak bisa paksakan ini dengan saudara, because this is not standard Christian teaching, karena ini bukan pengajaran Kristen standar, but because it's in the Bible. tapi karena ini dalam Alkitab. And do you know that as Daniel began to face Jerusalem and he began praying, Dan tahukah saudara, ketika Daniel mulai lakukan itu, mulai menghadap ke Yerusalem dan mulai berdoa, he got into trouble. dia kena masalah malah. That's what the Bible says. Ya, Alkitab bilang begitu. It wasn't that he was only praying on that day. Yang sebelumnya enggak, cuman waktu hari itu dia berdoa, He was praying every day. dia berdoa tiap hari. But on that day, he happened to open up the windows and face Jerusalem. Dan hari itu kebetulan dia buka jendela dan dia menghadap ke Yerusalem. And immediately the devil panicked. Dan langsung saja iblis panik, Satan panicked. setan panik. What is this guy doing? Apa yang orang ini lakukan? He's not only praying, Dia bukan hanya berdoa, he's praying facing Jerusalem. dia berdoa menghadap Yerusalem. What is he praying? Apa yang dia doakan? For Jesus the King to come back? Buat Yesus sang raja itu kembali. And in case you don't know the story, Dan ya kalau saudara nggak tahu ceritanya, Daniel began praying in the year 538 BC. Daniel mulai berdoa tahun 538 sebelum Masehi. 2 years later, 2 tahun kemudian, everything changed. semuanya berubah. Everything changed. Semuanya berubah. What was his secret? Apa rahasia dia? So we talk about the Daniel fast. Kita bicara tentang puasa Daniel. In the Christian church, we talk about the Daniel fast. Ya, di dalam dunia kekristenan kita bicara tentang puasa Daniel. And that's good. Itu bagus. But what we don't hear about is the Daniel's posture Tapi yang kita nggak dengar itu postur Daniel facing Jerusalem. menghadap ke Yerusalem. A very radical idea. Satu pemikiran yang sangat radikal. But one day, Tapi suatu hari, all nations semua bangsa will face Jerusalem. akan menghadap Yerusalem. All nations. Semua bangsa. Zechariah 14, Zakaria 14 verses 16 and 17. ayat 16 dan 17. All nations will face Jerusalem Semua bangsa akan menghadap Yerusalem because their king is seated there. karena raja mereka duduk di situ. So this is in the past in the book of Daniel, Jadi ini di masa lalu di kitab Daniel, and this is going to happen in the future in Zechariah 14 verses 16 and 17. tapi juga akan terjadi di masa depan di Zakaria 14 ayat 16 dan 17. So why are we not doing it in the present? Jadi kenapa di masa sekarang kita tidak lakukan juga? A very radical thought. Satu pemikiran yang sangat radikal. I can't push this any further. Ya, saya nggak bisa dorong ini lebih jauh dari ini. Like I said, I've never shared this anywhere else. Ya, seperti yang saya katakan, saya belum pernah bagikan ini di tempat lain. If you want to close that door and open a new door, something must happen. Something different must happen. Jadi kalau saudara mau tutup pintu yang itu dan membuka pintu yang lain, sesuatu harus dilakukan. So the first thing you have to do is to get a compass and find out where Jerusalem is. Ya, jadi yang pertama saudara harus lakukan beli kompas. Terus cari tahu Yerusalem tuh ngadepnya ke mana gitu. And then you put an arrow. Kemudian saudara taruh. Did you know that if you happen to go to Turkey today, Saudara tahu nggak, kalau saudara pergi ke Turki hari ini, anybody been to Turkey? ada yang pernah ke Turki? No one? Nggak ada? Okay, one hand. Ya That's all? beberapa lah ya. Yang tinggi dong, yang tinggi. Okay, the most famous landmark in Turkey, Istanbul, is Saint Sophia. Ya, salah satu landmark yang paling terkenal di Turki itu Saint Sophia di Istanbul. Saint Sophia used to be a church Saint Sophia itu dulu awalnya itu gereja that became a museum that became a mosque. yang berubah jadi museum, kemudian berubah lagi jadi masjid. If you go into Saint Sophia, Kalau saudara masuk ke Saint Sophia, you will find this to be true. saudara akan temukan kenyataan ini. Inside that church, Saint Sophia, you have an altar facing Jerusalem. Di dalam
tempat tersebut, ya awalnya dulu gereja, itu ada mesbah, ada altar, itu menghadap ke Yerusalem. But after sin, don't understand the Old Testament, Karena kita tidak mengerti perjanjian lama, we don't understand prophecy, kita nggak mengerti nubuatan, we face any direction. kita sembarang aja ngadep kemana aja sama. God is everywhere, Ya Tuhan ada di mana-mana, doesn't matter. nggak ada masalah. Yes, God is everywhere, Ya benar Tuhan ada di mana-mana, but He is somewhere, tapi dia juga ada di satu tempat, Jerusalem. Yerusalem. So I'll leave it at that. Ya jadi saya mau tinggalkan di titik ini ya. Beyond this, you have to take it up with your pastor and with your the Spirit of God. Ya selebihnya saya tinggalkan saudara dengan gembala saudara dan dengan roh Tuhan. Okay, so I've covered DEST. Ya jadi saya sudah lewatkan DEST. So what is T? Stands T, for? towards Oh Jerusalem. T itu towards Jerusalem. T-nya itu towards mengarah ke Jerusalem. Yerusalem. T. Okay, we move to the next letter, I. DESTI ya. I obviously stands for Israel. I ya udah jelas itu singkatan dari Israel. To the extent you pray for Israel, to the same extent you will receive blessings for Indonesia. Nah ini, sejauh mana saudara naikkan doa tentang buat Israel, sejauh itu juga saudara terima berkat buat Indonesia. And in your prayers, when you bless Israel, the God of Israel blesses Indonesia. Jadi sebagaimana dalam doa saudara, saudara memberkati Israel, maka Allahnya Israel memberkati Indonesia. I like to call this the boomerang effect. Ya, saya suka menyebut ini sebagai efek bumerang. So you have a boomerang, you throw it towards Jerusalem, Israel, it comes back to you. Jadi kalau saudara punya bumerang, saudara tahu bumerang ya, saudara lempar itu ke arah Israel, ke Yerusalem, itu berbalik ke saudara. I've done this for so many years that I can testify it makes a big difference. Saya sudah lakukan ini bertahun-tahun dan saya bisa menyaksikan ini membuat perbedaan yang sangat besar. And therefore, each time you kneel before God in prayer, Dan saya temukan setiap kali saya berlutut di hadapan Tuhan dalam doa, remember to pray for Israel, ingat untuk berdoa bagi Israel. especially now. Terutama waktu-waktu sekarang. But when you pray for Israel, Tapi ketika saudara berdoa bagi Israel, remember you don't have to be aligned with Israel politically. ingat gini loh, saudara nggak perlu setuju sama Israel secara politisnya, bukan itunya. And this is the mistake that most Christians commit. Nah ini kesalahan yang banyak orang Kristen tuh ambil. To say yes to Israel does not mean that you say yes to everything that Israel does. Untuk bilang ya sama Israel itu bukan berarti menyetujui, membenarkan semua yang Israel lakukan itu benar semua. Enggak. I love Israel, of course. Saya mengasihi Israel tentu saja. But do I agree with everything that Israel does? Tapi apakah saya setuju sama semua yang Israel lakukan? No, I don't. Enggak. So I've learned that I am not required to be politically aligned with Israel. Jadi saya udah belajar ini, saya nggak wajib untuk secara politis selaras dengan Israel, enggak. So I have some Christians who die-hard Netanyahu fans. Saya punya orang-orang Kristen yang itu fans berat Netanyahu habis-habisan. Just like in America, there are die-hard Trump fans. Ada juga seperti orang Amerika yang itu penggemar berat Donald Trump habis-habisan. Okay, in America, the Donald Trump fans, they see Trump as a Messiah. In Israel, those who are Netanyahu fans see Netanyahu as the Messiah.
Ya di Amerika fans beratnya Donald Trump ngelihat Donald Trump udah kayak Mesias. Sama juga di Israel fans beratnya Netanyahu ngelihat dia tuh sebagai Mesias. Now, I respect Netanyahu, Ya saya menghormati Netanyahu. but I don't agree with every policy that he implements. Tapi saya nggak menyetujui setiap kebijakan yang dia ambil. So I have learned that I don't have to be politically aligned with Israel, but I need to be and I must be prophetically aligned with Israel. Jadi saya temukan begini, saya nggak harus secara politis setuju dengan Israel semua-muanya saya dukung enggak. Tapi secara profetik, secara Alkitab, secara rohani saya harus mendukung Israel. So that affects the way I pray. Nah itu mempengaruhi cara saya berdoa. So when I pray for Israel right now, Ketika saya berdoa bagi Israel saat ini, I know some Christians who pray that Jesus let IDF find the Hamas terrorists and kill them on the spot. Don't let them survive. ya saya kenal orang-orang Kristen yang berdoa aja begini, Tuhan biar tolong itu tentara-tentara IDF untuk bisa menemukan letak-letak Hamas tersembunyi, biar bantai, bunuh mereka semuanya habis. And then I have another Christian say, Amen, Amen. Ya, Come terus on, didukung amen. lagi doanya kayak gitu, amin, 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 amin. I cannot say Amen. Saya nggak bisa bilang amin. I will say, Jesus, find the terrorists, change their hearts, make them repent, and make them come to you. Ya saya bisa bilang Tuhan Yesus, engkau yang cari itu teroris, kau temukan mereka, rubah hati mereka biar mereka kenal engkau. That's the heart of Jesus. Itu hatinya Yesus. But people are so blinded that they believe that to love Israel means you agree with everything Israel does. Tapi orang begitu dibutakan, sampai-sampai di titik mereka mengasihi Israel, artinya mereka membenarkan semua yang Israel lakukan. So remember, when you pray for Israel, you are praying for prophetic Israel, not political Israel. Jadi ingat ya, waktu saudara berdoa bagi Israel, saudara sedang berdoa bagi Israel secara profetik, bukan Israel secara politis. So who will be the next prime minister of Israel? Siapa yang akan jadi Perdana Menteri Israel berikutnya? We don't know. Kita nggak tahu. But I pray that the next leader will be God's chosen leader. Tapi saya berdoa untuk pemimpin berikutnya itu pemimpin yang Tuhan pilih. That's all I do. Itu saja yang saya lakukan. I have no particular attachment to Bibi Netanyahu or anyone else. Saya nggak punya keterikatan tertentu sama entah itu Netanyahu atau siapapun yang lain. I want God's purposes to be fulfilled. Saya mau yang digenapi adalah tujuan-tujuan Tuhan. Prophetically aligned. Jadi secara profetis kita nih selaras. Okay, the next letter, N. Huruf berikutnya N. Because you are Indonesia, Karena saudara Indonesia, I will strongly call upon you to adopt one nation in the Middle East. saya secara kuat mau mendorong saudara untuk mengadopsi satu negara di Timur Tengah. Because you are Indonesia. Karena saudara Indonesia. I will not say this to Singapore. Kalau Singapura saya nggak akan kasih saran ini. Because this is not our mandate. Karena ini bukan mandat kami. But this is your mandate. Tapi ini mandatnya saudara. And because you are in the East Gate, Dan karena saudara ada di gerbang timur, and because you have free entry into any of the Middle East states. dan saudara ini punya jalur masuk bebas ke negara Timur Tengah manapun, saudara gampang masuk. I cannot do that. Saya nggak bisa lakukan itu. You can. Saudara bisa, Because you are Indonesia. karena saudara orang Indonesia. Middle East welcomes you. Oh, Timur Tengah itu menyambut saudara. But Middle East will ask me 100 questions before they let me in. Tapi Timur Tengah akan tanya saya ribuan pertanyaan sebelum mereka izinkan saya masuk. Because I'm Singapore. Karena saya orang Singapura. So the fact that you are Indonesian gives you access. Jadi fakta bahwa saudara orang Indonesia memberikan saudara akses. So use this access to your advantage. Jadi pakai akses ini sebagai keuntungan buat saudara. So nation do you want me to adopt? Ya, jadi saudara yang doa, Tuhan, negara mana di Timur Tengah ini yang kamu aku adopsi? Maybe Iran, Mungkin Iran, maybe Iraq. mungkin Irak. So one of the nations in the Middle East. Jadi salah satu dari negara di Timur Tengah. Nah ini kalau saudara mungkin nggak tahu, The seven seal judgments, penghakiman 7 meterai,
The first seal, white horse, yeah? Materai pertama itu kuda putih ya. The second seal broken Kemudian materai kedua dibuka, is a red horse. itu kuda merah. And the red horse is about violence. Kuda merah itu tentang kekerasan, kekejaman. And when the second seal is broken, a red horse comes running out. Dan ketika materai yang kedua dibuka dan kuda merah itu lari keluar, And then we read that brother will cross swords with brother. kemudian kita baca di situ kata-katanya begini, saudara akan bersilang pedang dengan saudara. Now watch my hand. Nah, saudara perhatikan tangan saya. Sword, Pedang, sword. pedang. And after the red horse is released, Nah, sesudah kuda merah itu the dilepaskan, next horse, kuda berikutnya, black horse. kuda hitam. Black is about the economy. Hitam itu tentang ekonomi. Whenever the market crashes, we call it Black Friday, Black Saturday, Black Wednesday. We attach the color black when the market crashes. Ya di dunia pasar, pasar uang, pasar saham, setiap kali market itu hancur, runtuh, itu selalu ditempelkan kata hitam. Ada Black Friday, ada Black Monday, Black Wednesday. Jadi itu berkonotasi keruntuhan pasar. So this information is in the Bible. Yang saudara lihat ya, semua informasi ini It's ada di there in the Alkitab. book of Revelation. Dan itu di kitab Wahyu semua. The big question is, Jesus, why are you giving us this information? Nah pertanyaan besarnya, Yesus kenapa engkau berikan kepada kami informasi itu? Why are you telling us what's going to happen? Kenapa engkau membukakan buat kami ini apa yang akan terjadi? So that I can allow fear to fill my heart and pray for rapture? Apakah supaya saya ketakutan dan minta rapture cepat-cepat? Or I pray, God, position me correctly. Atau saya berdoa, Tuhan posisikan saya dengan benar. I believe the second is the right answer. Saya percaya jawabannya itu yang kedua. And that's what I do. Dan itu yang saya lakukan. So this is what needs to be happening when you're praying for Israel. Nah ini yang saudara perlu And one of the nations in the Middle East. Ini yang saudara perlu sadar, ngerti ketika saudara berdoa untuk N. N itu nations of the Middle East ya, So- bangsa-bangsa di timur. So the dynamics are very different. Jadi dinamikanya beda sama So you need to be sensitive to the Spirit and pray accordingly. Jadi saudara harus peka sama roh Tuhan dan berdoanya ikutin tuntunan. But adopt a nation in the Middle East. Tapi yang ke berapa tuh? Kan 6. Saudara adopsi negara di Timur Tengah. The letter Y. Huruf Y. This is the last point, but the most important point. Ini poin yang terakhir, tapi ini poin yang paling penting. Y stands for the year 2024-2030. Y ini berhubungan dengan tahun 2024 sampai tahun 2030. 7 years. 7 tahun. The next 7 years are going to be the most important 7 years ever. 7 tahun ke depan akan jadi 7 tahun yang paling penting sepanjang masa. Especially for Indonesia. Terutama bagi Indonesia. And it starts this year, 2024. Dan itu dimulai tahun ini, tahun 2024. Passover 2024. Paskah 2024. Something big is about to happen. Sesuatu yang besar akan terjadi. You need to understand that Passover is a time that either people come out Saudara perlu ngerti, Paskah adalah waktu di mana entah orang keluar or a time when people go in. atau orang masuk. How do we know this? Tahu dari mana kita ini? Exodus, Keluaran, Passover,
Paskah. People of God came out. Paskah di Keluaran, orang-orang keluar. Joshua chapter 5, Yosua pasal 5, Passover, Paskah, people went in. orang-orang masuk. One is to come out from Egypt, the other is to step into your promised land. Yang satu keluar dari Mesir, yang satu lagi masuk ke tanah perjanjian. Passover 2024 Paskah 2024 takes place on April 22nd. terjadinya 22 April yang akan datang. Next week, Minggu depan, April 22nd. 22 April. And the plan was that if that happens, Kalau itu terjadi. okay, we say if because I'm not sure about the circumstances here. Ya, saya bilang kalau ya, karena saya nggak yakin dengan situasi-situasi Now, this is sekarang. where your prayer makes a difference. Nah, di sini letaknya doa saudara buat perbedaan. We say, bring it to pass. Kita bilang biar terjadi Tuhan. But we don't want blood to be shed in the streets. Tapi kita juga nggak mau ada pertumpahan darah di sini. We don't want property damaged. Kita nggak mau ada kerusakan properti. So only God can perform this miracle. Jadi cuma Tuhan yang bisa bikin mujizat ini. Because the spirit of Indonesia is resisting this. Karena roh Indonesia itu melawan ini, menentang ini. Satan will not accept this. Setan nggak bisa terima ini. Satan will not just roll over and die and say, all right, if you want to do it, let's do it. Ya setan nggak akan sekedar menggelinding dan mati gitu, ya terserahlah mau silakan aja, nggak Satan gitu. understands what this means. Setan aja ngerti loh ini artinya apa. And he will fight it. Dan dia akan perangi. So this is where your prayers makes a difference. Di sini letaknya doa saudara itu buat perbedaan. Pray for Indonesia. Berdoa bagi Indonesia. And if according to plan, they sign on the dotted lines on April 22nd, Dan kalau terjadinya sesuai dengan rencana awal, 22 April itu mereka tanda tangan itu. this is too much of a coincidence. Ini kebetulannya terlalu kebetulan. That April 22nd, wow, that's chosen by God. 22 April, wah itu benar-benar kayak Tuhan sendiri yang pilih. That on Passover day, Indonesia comes out. Tepat di hari Paskah Indonesia keluar. Comes out from all the curses. Keluar dari semua kutuk. Comes out from all the curses. Keluar dari semua kutuk. And at the same time, April 22nd, Indonesia steps into her destiny. Dan di saat yang bersama di tanggal 22 April itu Indonesia melangkah masuk ke dalam destiny. Enters into her destiny. Masuk ke dalam destiny-nya. April 22nd. 22 April. And Passover is typically for 7 days. Dan Paskah itu biasanya dirayakan selama 7 hari. So 7 days from April 22nd is 28. Jadi 7 hari dari April 22 itu 28. But the next 7 years are critically important. Tapi selama 7 tahun ke depan itu sama pentingnya. 2030 Passover, Paskah 2030. I believe something big, something really, really big is set to happen. Saya percaya sesuatu yang besar, sesuatu yang sangat amat besar akan terjadi. All I can say is, this is the word of the Lord that I have received.
Semua yang saya bisa katakan sejauh ini cuma begini. Ini pesan Tuhan yang saya terima. And the word that I've received is Passover 2030. Something big is about to explode. Dan pesan yang saya terima adalah Paskah 2030. Sesuatu yang meledak. Sesuatu yang besar akan terjadi. Why do I believe that? Kenapa saya percaya itu? Because when we hit Passover 2030, Karena ketika kita sampai di Passover atau Paskah 2030, the church would have completed 2,000 years and coming into the third day, as I would like to call it. karena Indonesia sudah memenuhi atau menggenapi 2000 tahun umurnya dan kita memasuki kita hari yang ketiga, saya suka sebutnya. When did Jesus die on the cross? Kapan Yesus mati di atas kayu salib? AD 30. Itu tahun 30 sesudah Masehi. That's the year that Jesus died on the cross. Itu tahun Yesus mati di atas kayu salib. When did Jesus rise from the dead? Kapan Yesus bangkit dari kematian? AD 30. Tahun 30 sesudah Masehi. When did he ascend? Kapan dia terangkat? AD 30. 30 sesudah Masehi. Now, 2,000 years. 2000 tahun. AD 30, AD 2030. 2000 dari 30 sesudah Masehi, 2030 sesudah Masehi. Exactly 2,000 years. Persis 2000 tahun. Why is that special? Kenapa itu spesial? Because according to 2 Peter chapter 3 verses 8 and 9, 1,000 years equals 1 day. Karena menurut 2 Petrus 3 ayat yang ke-8 dikatakan bagi Tuhan satu hari sama dengan 1000 tahun. So 2,000 years equals 2 days. Jadi 2000 tahun itu sama dengan 2 hari sudah lewat. That means Passover 2030 we cross into the third day. Artinya Paskah 2030 kita itu memasuki hari ketiga. Many years ago I used to hear Pastor Daniel preach about the third day church. Bertahun-tahun yang lalu saya ini keliling-keliling suka bicara tentang gereja hari yang ketiga, orang Kristen hari yang ketiga. You remember that? Yeah. Yeah. So this is the real third day church. Jadi itu benar-benar permulaan hari yang ketiganya. It fulfills to the dot. Itu benar-benar digenapi sampai titik-titiknya gitu. The church comes into the third day. Gereja masuk ke dalam hari yang ketiganya. And I believe when that comes, Dan saya percaya ketika hal itu terjadi, the Spirit of God is about to explode in Asia Roh Tuhan itu akan meledak di Asia. as never before. Seperti yang belum pernah terjadi And you and sebelumnya. I are about to see a harvest as never before. Dan saudara dan saya akan melihat di saat itu tuaian seperti yang belum pernah kita lihat The sebelumnya. church will never ever be the same. Gereja tidak akan pernah sama lagi. Comes 2030. Masuk ke 2030 kelak. But from now until then, Tapi dari titik ini sampai waktu itu nanti, we have a 7-year runway. kita punya landas pacu 7 tahun. We can choose to let the next 7 years just happen. Kita bisa memilih untuk membiarkan 7 tahun berikutnya jalan begitu saja. Or we can come before the Spirit of the Lord and say, guide us step by step over the next 7 years. Atau kita bisa datang kepada Tuhan dan bilang, Tuhan tuntun kami langkah demi langkah selama 7 tahun ke depan. How we must pray and what we must do. Bagaimana kami harus berdoa dan apa yang harus kami lakukan. Preparing ourselves for the third day church. Mempersiapkan kami semua masuk ke dalam gereja hari yang ketiga. 7 years. 7 tahun. And so the next 7 years are critically important. Jadi 7 tahun ke depan itu secara kritis sangat penting. And as Christians, we have to be long-term Christians. Dan sebagai orang Kristen kita harus jadi orang Kristen yang jangka panjang. We have to think long-term. Kita harus berpikir jangka panjang. We have to pray long-term. Kita harus berdoa jangka panjang. We have to plan long-term. Kita harus berencana jangka panjang. Not just next Sunday, Bukan cuman minggu besok mau ngapain. next 7 years. 7 tahun ke depan. And therefore I want to close by saying this, that if the Lord were to speak to you, Dan saya mau tutup dengan bilang begini. Kalau Tuhan, saudara mau izinkan Tuhan bicara kepada saudara. commit the next 7 years to pray like never before. Saudara komitmenkan 7 tahun ke depan. Berdoa seperti yang belum pernah saudara lakukan sebelumnya. And use the 7-lettered word, destiny, to pray. Dan pakai model 7 huruf tadi untuk berdoa. Then look around to see what's happening. Dan coba saudara lihat di sekitar apa yang mulai terjadi. See what God is doing. Lihat apa yang Tuhan lakukan. If you don't do anything, Kalau saudara nggak lakukan apa-apa, nothing good will come to Indonesia. nggak ada yang baik yang akan datang ke Indonesia. But only if you pray, Hanya ketika saudara berdoa, something good, sesuatu yang baik, something really good sesuatu yang sangat baik can come to Indonesia. bisa datang ke Indonesia. I long to see the day when
your daughters, your sons will say, Indonesia is my home, not Europe, not Australia, not Canada, Indonesia. Saya rindu menunggu hari itu, di mana anak-anak saudara itu punya kebanggaan itu. Bilang, ini tanahku, ini negeriku. Bukan Eropa, bukan Amerika yang mereka banggain. Indonesia is my home. Indonesia ini rumahku. And when that happens, everything else can happen. Ketika hal itu terjadi, semua yang baik akan terjadi.